ओके सो देयर इज सम चेंजेस। चेंजेस ये है कि जो हमारे जो नीचे की जो सीट्स है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो इन सीटों पे जो होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे। सो हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर सारे के सारे नीचे हैं तो प्लीज़ एक बार हाई कर दीजिए। एंड इवेंट हैंडलर बांग्लादेश आरिशा, आपको ये बता दूं मैं, जो भी हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स होंगे इवेंट्स में, उन सबको एक ही टाइम पे आ जाना है यहाँ पर, जो कि है 7:20 पे। सो 7:20 पे मीन्स वहाँ का 8 बज के 50 मिनट। सो इस टाइम पे आ जाना है। और बाकी हम बीच के जो 5 सीट्स हैं उन पे हम डाइज कराएंगे। और बाकी जो हमारे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इन पे हमारे होंगे पार्टिसिपेंट्स। सो पार्टिसिपेंट जो भी हमारे हैं अगर वो नीचे रूम में है तो प्लीज़ एक बार हाई कर दीजिए। और अपोनेंट हम लोग ऐसे बिठाएंगे लाइक 11 नंबर सीट एंड 16 नंबर सीट जो होंगे वो आपस में अपोनेंट होंगे, या फिर 11 12 पे सेट कर सकते हैं, जैसा इजी रहेगा उस तरीके से। सो वो वाज अवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स। हमारे जो फर्स्ट वाले हैं वो प्लीज़ एक बार हाई का मैसेज कर दीजिए। ओके, जो अभी फर्स्ट है मैं उनका एक बार नाम बोल देता हूँ, वो प्लीज़ एक बार नीचे हाई कर कोई दीजिए अगर नहीं, वो अवेलेबल है रूम में। नो सर रूम में नहीं है। ओके, क्वीन आखी, शिमो, क्यूट, सुरोवी एंड क्वीन काजोल, सौम्या, आप लोग नीचे तो प्लीज़ एक बार हाई कर दीजिए। सबसे पहले जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स क्वीन तीन आखी एंड है। सीमो। और क्वीन आखी एंड सीमो अगर नीचे तो एक बार हाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ उनके, ओके क्वीन आखी है एंड सीमो भी है, दोनों ही हैं। वेट, आप लोग हैं आज के स्टार्टर करने वाले हमारे। मैं शिमो को कर रही हूँ, आप क्वीन को कर लीजिएगा। ओके श्योर। शिमो को 16 पे बिठाना था। नहीं नहीं नहीं, आसपास में बिठाना है दोनों को ना। आपने तो बोला ऊपर नीचे। वेट मैं बता रहा हूँ, अभी एक सेकेंड, आजू बाजू बिठा दो। ओके सीमो आप आ जाइए डियो। ओके सीमो इज हियर एंड इनके साथ जो इनके अपोनेंट हैं वो कोई है ना। क्वीन आखी। सो इनके बाजू में उनको बिठाते हैं क्वीन आखी को। और क्वीन आखी, अगर आपके पास ज्वाइन इन का ऑप्शन तो प्लीज आप उस पर क्लिक करके हमें दे दीजिए रिक्वेस्ट, बट मत देना क्योंकि आप ऊपर जाओगे फिर सीधा। ऊपर चले जाएंगे ना सर। हाँ, ऊपर मीन्स ऊपर वाली सीट पे। या कहीं बोले कि मुझे कहाँ भेज दिया। ओके आप आ जाइए। एंड हमारे जो सेकंड हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो क्यूट, सिरोवी एंड क्वीन क्यूट काजोल, अगर शुरोभी नीचे है तो एक बार हाई एंड करो। क्वीन काजोल। क्यूट शुरोभी एंड क्वीन काजोल। अगर आप दोनों नीचे है तो एक बार हाई कर दीजिए डियो। ओके क्वीन काजोल नीचे हैं। सर मुझे इनवाइट पे एक भी आईडी शो नहीं हो रही। हाँ मुझे भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम इनवाइट पे वैसा नहीं उठाएंगे क्योंकि वो ऊपर वाली सीट पे चले जाएंगे सीधा। আসসালামু আলাইকুম স্যার। वालेकुम अस्सलाम স্যার डियो। আমি একটু आगे গান গেলে ভালো হতো, নেটে খুব প্রবলেম করতেছে আমার। ओके क्या ओके प्रॉब्लम कोई बता बात रही हैं? नहीं। ये बोल रहे इनका नेटवर्क काफी इशू कर रहा है, तो अगर ये पहले पहले गाना गा ले तो बेहतर होता। तो थोड़ा একটু वेट করুন प्लीज डियर। You have to wait for a second. क्यूट शुरोभी है ना सर? हाँ क्यूट ये सरोवी। है क्या? अरे Let me এই দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছেন সায়। এই যে দুনিয়া, এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছেন সায়। এই যে দুনিয়া।
ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানায়া মানুষ, যেমনি নাচো তেমনি নাচে পুতুলের কি দোষ। ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানায়া মানুষ, যেমনি নাচো তেমনি নাচে পুতুলের কি দোষ। যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি। তুমি খাওয়াইলে আমি খাই, আল্লাহ তুমি খাওয়াইলে আমি খাই। এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছেন সাই। এই যে দুনিয়া তুমি তুমি ব্যস্ত, তুমি দোজক, তুমি ভালো মন্দ, তুমি ফুল তুমি ফল, তুমি তাতে গন্ধ। তুমি ব্যস্ত, তুমি দোজক, তুমি ভালো মন্দ, তুমি ফুল তুমি ফল, তুমি তাতে গন্ধ। আমার মনে এই আনন্দ, আমার মনে এই আনন্দ কেবল আল্লাহ তোমায় চাই, আমি কেবল আল্লাহ তোমায় চাই। এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়ায় আছেন সাই। এই যে দুনিয়া Pinaki and Simo, you can start now, dear, and all the best. আমি এখন বলবো স্যার। Yes, you're audible. আচ্ছা, সাউন্ডের সমস্যা হলে একটু বললেন তাহলে। এই বুকেতে কেউ থাকে না, থাকে শুধু তুমি। খুব যতনে সঙ্গ তুমি লুকিয়ে রাখি আমি। এই বুকেতে কেউ থাকে না, থাকে শুধু তুমি। খুব যতনে সঙ্গ তুমি লুকিয়ে রাখি আমি। তুমি আমার সোনা পাখি, আদর সোহাগে রাখি। একলা করে চলে গেলে কেমনে বলো বাঁচি। 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 তোমার জন্য হৃদয় ভরে ভালোবাসা রাখি। ভালোবেসে কাছে এসে আপন ভাবো যদি। তোমার জন্য হৃদয় ভরে ভালোবাসা রাখি। ভালোবেসে কাছে এসে আপন ভাবো যদি। তুমি আমার সোনা পাখি, আদর সোহাগ রাখি। একলা করে চলে গেলে কেমনে বলো বাঁচি। একলা করে। Sorry, Simo, you are disqualified. सिंगर्स प्लीज आप लोग जब भी कभी अपना आइडियाज देते हैं तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले। आपकी सिंगिंग, आपकी वॉइस, आपकी म्यूजिक
इनफैक्ट आपके सुर एंड ताल जो है वो एकदम कंपलसरी अच्छे हों, ऐसा ना हो कि यहाँ पे स्टोरी टेलर टाइप हम बैठे हों या फिर स्टोरी सुन रहे हो। सो प्लीज आप लोग ये ध्यान रखें। ओके ओलामिड सर, वी विल नॉट डूइंग एनी जजमेंट फॉर दिस। सो प्लीज क्यों ना क्यों दे दीजिए उनका पार्टिसिपेट रिवॉर्ड एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। इट्स अ 10 number seat participate reward। একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ। দুই চোখে তারা হারে কি মায়া, নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া। তাহার কথা বলি, তাহার কথা বলতে বলতে নাও দৌড়াইয়া চলি। তাহার কথা বলি, তাহার কথা বলতে বলতে নাও দৌড়াইয়া চলি। কন্যার চিরল বিরল চুল, তাহার কেশে জবা ফুল। কন্যার চিরল বিরল চুল, তাহার কেশে জবা ফুল। সেই ফুল পানিতে ফেলা কন্যা করল ভুল। কন্যা ভুল করিস না, ও কন্যা ভুল করিস না। আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলবো না। একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ। দুই চোখে তারা হারে কি মায়া, নদীর জল পড়ল কন্যার ছায়া। হাত খালি গলা খালি, কন্যার নাকে নাক ফুল। হাত খালি গলা খালি, কন্যার নাকে নাক ফুল। সেই ফুল পানিতে ফেলা কন্যা করল ভুল। কন্যা ভুল করিস না, ও কন্যা ভুল করিস না। আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলবো না। একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ। দুই চোখে তারা হারে কি মায়া, নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া। কন্যা ভুল করিস না, ও কন্যা ভুল করিস না। আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলবো না। Nice duo, cute Surovi, you can start now dear and all the best for 2 minutes। হ্যালো স্যার। Yeah, hi। চাপ নেই, শুরু করুন। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, you are audible, you can start now dear। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।
धोखे से मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। मतलब मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। मतलब मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। लाल दुपट्टा, अरे लाल दुपट्टा उठ कर यार मेरी हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उठ कर यार मेरी हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। मतलब कि मुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। मतलब कि तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। थैंक यू। लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने जान से चेहरे को, एक पल में ही भूल गया वरन तेरे चेहरे क्या जाना कुछ ऐसा जादू छा गया, मेरे जान को देख कर जान भी शर्मा गया। मुझे शर्म से आए और मेरा दिल घबराए, अरे आजा हमें छूट न जाए इस मौके से। तुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। मतलब कि तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। मतलब कि तुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। महका महका ये समा कहने लगा प्यार कर, मेरे सोने यार तो दिलबर से इकरार कर। हाँ तेरे प्यार की खुशबू मेरे सांसों में समा गई, ये सपना सब छोड़ के तेरे पीछे पीछे आ गई। तुझे प्यार हो गया, Cutie प्यार हो Sarovi, your गया, time is over, dear. तो रोके ना रोके में कैसे मुझको प्यार ने देख लिया, हाय रे धोखे से। Dear, your time is over. And please, all the participants, look your time. Your time is only 2 minutes. So you have to follow our rules. Your time is over. Well done, dear. Very nice. ओके सो जजिस, अगर आप रेडी हैं और आपने सुनी है दोनों की सिंगिंग, सो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी मुझे शो कर दे। ओके सो हमारे जजिस है रेडी। ओके सो सबसे पहले हम वोट ले लेते हैं सुरोवी के लिए, क्योंकि उनके है 64 के पॉइंट्स एंड प्लस पब्लिक का सपोर्ट मिला है काफी सारा। सो उन्हें वोट करने के लिए मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। सो 1 2 एंड 3 वोट फॉर। इमोजी दिखी नहीं, कोई नहीं, एक वोट के। मुझे भी दिखी नहीं, एक आया है अभी। ओके सो क्वीन काजोल के लिए ले लेते हैं वोट। सो 1 2 एंड 3 वोट फॉर क्वीन काजोल। कॉन्ग्रेचुलेशन क्यून काजल, आप बनते हैं इस राउंड के विनर। ओके ओला मेट सर, दोनों को सो प्लीज दे दीजिए ओला मेट पार्टिसिपेट सर रिवॉर्ड। जी, दोनों को पार्टिसिपेट रिवॉर्ड दे दीजिए। नो क्यूट, आप नो बनते हैं चार एक वैल्यू के हकदार। कॉन्ग्रेचुलेशन।
क्यूट हम्म सुरभि को ऑलरेडी मिल चुका है सो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा गलती से गया हाँ था हाँ क्या? हाँ 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 कुलदीप सर, हाँ ओके 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 हाँ Olabet sir, उनको only गलती से गया 6 था। number seat participate reward, only 6 number seat. আমি তোমারি প্রেম ভিখারি, ভালোবেসে ঠাই দিও পরাণে গো, ভালোবেসে ঠাই দিও পরাণে। আমি তোমারি তুমি আমারি, পাশে থেকো জীবনে মরণে গো, পাশে থেকো জীবনে মরণে। বুকেরি ভেতরে আন্ধারে কুটিরে তুমি ওগো চাঁদের বাতি, চোখের মনেতে শয়নে স্বপনে আছো তুমি দিবস রাত্রি, ভালোবেসে ঠাই দিও পরাণে গো, পাশে থেকো জীবনে মরণে। ধন্যবাদ স্যার। ওকে, Okay, নাইস। very nice. উনি আবার Very চলে nice. গেছেন, আমি ওনার আইডিটা খুঁজে পাচ্ছি না। इनको क्या दिक्कत है, क्यों जा रहे हैं बार बार ये? आई डोंट नो, राजकन्या उनकी ভয়েস We भी are क्लियरली आ inviting you रही है। last time. আচ্ছা রাজকন্যা, আপনি যদি আছেন একটা হাই টেক্সট করবেন। इनको बोल दो, इनको लास्ट टाइम हम इनवाइट कर रहे हैं, इसके बाद हम इनवाइट नहीं करेंगे, इनको डिस्क्वालीफाई হ্যাঁ, करेंगे। ওনাকে ডিয়ার আপনি যদি আছেন একটা হাই টেক্সট করেন, আপনাকে অনেকবার ইনভাইট করা হয়ে গেছে। এটা লাস্ট বারের জন্য আমরা আপনাকে ইনভাইট করব। তারপরে যদি আপনি সিটের থেকে চলে যান ডিয়ার, দেন আপনাকে ডিসকোয়ালিফাই করা হবে। ওকে? এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। সুখের চেয়েও সুখ তুমি যে আমার, প্রিয় থেকেও তুমি বেশি প্রিয়, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। চোখ
ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। জান বলে জেনেছি, প্রাণ বলে মেনেছি, মন বলে তুমি যে তার চেয়ে দামি। তুমি ধরা দিয়েছো, কাছে টেনে নিয়েছো, নতুন জীবন যেন পেয়েছি আমি। সুখের চেয়েও সুখ তুমি যে আমার, প্রিয় থেকেও তুমি বেশি প্রিয়। তুমি শুধু ভালোবাসা দিও বন্ধু, তুমি শুধু ভালোবাসা দিও। এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু, তুমি শুধু। Okay, very nice. Your time is over. Nilanjana Neil, you can start immediately. All the best, dear. আমার ভয়েস কি ক্লিয়ার আছে? Yes, your voice is clear, dear. ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, dear, take number seat. You can mute yourself. পৃথিবী জেনে নিও, আমি হতে চাই সবারই প্রিয়। পৃথিবী জেনে নিও, আমি হতে চাই সবারই প্রিয়। কণ্ঠে তুলেছি সুর দেব উপহার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার। পৃথিবী জেনে নিও, আমি হতে চাই সবারই প্রিয়। কণ্ঠে তুলেছি সুর দেব উপহার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার। আমার গানের ভাষা প্রাণেরই ভাষা, ছোট্ট এ জীবনে ছোট্ট আশা। আমার গানের ভাষা প্রাণেরই ভাষা, ছোট্ট এ জীবনে ছোট্ট আশা। এই আশাতে চাই শোনাতে তোমাদের বারে বার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার, এ গান আমার।
চাওয়া যদি এই স্বর হয় সুমধুর শোনাবো যে আবার এ গান আমার এ গান আমার এ গান আমার এ গান আমার পৃথিবী জেনে নিও আমি হতে চাই সবারই প্রিয় কণ্ঠে তুলেছি সুর দেব উপহার এ গান আমার এ গান আমার এ গান আমার এ গান আমার থ্যাংক ইউ ম্যাম অ্যান্ড Okay, স্যার very nice, Nilanjana. Very Okay, so you mute yourself. Okay, so अगर रेडी हैं तो प्लीज एक बार ओके वाले इमोजी हमें शो कर दें एंड प्लीज 6 नंबर सीट निरंजन नील के फटाफट से चार्म वैल्यू कंप्लीट कर दीजिए बिफोर जजमेंट। अगर जजमेंट के बाद करोगे तो वो काउंटेबल नहीं होगा। ओनली उनका 9 के बाकी है, 8500 बीन्स खाली बाकी है, तो वो प्लीज करवा देना इफ पॉसिबल बिफोर जजमेंट। ओके, सो जजेस अगर आप रेडी हैं तो प्लीज एक बार ओके वाले इमोजी मुझे शो कर दें। ओके, अरिसा इज रेडी एंड प्रीतू एंड ओके, सो ये भी है तैयार। सो हम पहले ले लेते हैं नीलांजना के लिए वोट। सो नीलांजना के वोट करने के लिए उनके लिए मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। सो 1 2 एंड 3 वोट फॉर नीलांजना नील। ओके, मुझे अभी तक कोई वोट शो नहीं हुआ है। ओके, एक वोट आए हैं। ओके, सो हम चलते हैं 10 नंबर से। ओके, सो 2 वोट आए हैं सीट नंबर 6 के लिए। सो कांग्रेचुलेशंस डियर ओलामेड सर। प्लीज 6 नंबर सीट एंड 10 नंबर सीट को दे दीजिए उनका पार्टिसिपेट रिवॉर्ड फर्स्ट। and ma'am and আমার ভক্তরা থ্যাংক ইউ সো মাচ So very warm welcome to you. Okay, Olamed sir, 6 number seat and 10 number seat पे please दे दीजिए उनका participate reward. एंड अपूर्णा नीचे डियर मत जाइए, प्लीज मत जाइए, डो नॉट लीव दिस सीट। एंड इनके साथ कौन था? अदरिया इस्लाम के साथ मुन्नी खातून, आप प्लीज अब लीव मत करिएगा, आपने 2-3 बार लीव कर चुके हो। आई विल नॉट इनवाइट यू अगेन, दिस इज लास्ट इनवाइट। ओके ओलामेड सर, Congratulations. 6 नंबर सीट एंड 10 नंबर सीट को दे दीजिए उनका पार्टिसिपेट रिवॉर्ड सबसे पहले। মুন্নি আপনি মিউট হয়ে গেছেন। আনমিউট করে আরেকবার গান मैं করুন। अभी बाहर बोलेगा, मेरा नेट इशू है। বলবো না আর কোনোদিন ভালোবাসো তুমি মোরে বলবো না আর কোনোদিন ভালোবাসো তুমি মোরে বলেছিলে গো ভালোবাসি গো আজ কেন গো এমন হলো বলেছিলে গো ভালোবাসি গো আজ কেন গো এমন হলো এমন হলো এমন হলো বলবো না গো আর কোনোদিন ভালোবাসো তুমি মোরে
ভালোবাসা কবু নয়া পুরাণ তাই নিয়ে গো কেন প্রতিবাদ ভালোবাসা কবু নয়া পুরাণ তাই নিয়ে গো কেন প্রতিবাদ কেন প্রতিবাদ কেন প্রতিবাদ বলবো না গো আর কোনো দিন Start immediately, dear. All the best. Adil Islam. জি স্যার। স্যার ম্যাম আমাদের তো উইদাউট মিউজিক, তো আমি কি গান It's করবো না? okay. It's okay, dear. क्योंकि मुनी खातून ने जो गाया है वो विदाउट म्यूजिक जैसा ही था. So all the best. You can. ওকে, থ্যাংক ইউ। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। একে সাথে রয়েছি দুজন, একই ডোরে বাঁধা দুটি প্রাণ, ছিড়বে না কবু এই বাঁধন, আসলে আসুক তুফান। ও একে সাথে রয়েছি দুজন, একই ডোরে বাঁধা দুটি প্রাণ, ছিড়বে না কবু এই বাঁধন, আসলে আসুক তুফান। তুমি আমারই বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্য গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। হাত দুটি ধরেছি তোমার, মানব না কোনো বাধা, শুনবো না কারো কথা যে আর মন্দ বলুক সমাজ। ও হাত দুটি ধরেছি তোমার, মানব না কোনো বাধা, শুনবো না কারো কথা যে আর মন্দ বলুক সমাজ। তুমি আমারই হয় বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলা, তোমারই জন্যে গড়েছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, very nice. Islam. So judges, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी हमें शो कर दें. ओके, आरिसा रेडी है. ओके, हमारे डीए एजेंसी भी रेडी है एंड प्रीतु भी रेडी है. ओके,
सो हम सबसे पहले वोट ले लेते हैं आदरिया इस्लाम के लिए। सो जजेस आदरिया इस्लाम को वोट करने के लिए मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। सो 1 2 एंड 3 वोट फॉर आदरिया इस्लाम। ओके सो 1 ओके 2 एंड 3 सो तीनों वोट गए हैं आदरिया इस्लाम को। सो कांग्रेचुलेशंस डियर। एंड मुन्नी खातून प्लीज अगली बार अगर आप जब भी पार्टिसिपेट करें तो प्लीज पहले प्रैक्टिस जरूर कर ले। आपकी सिंगिंग ठीक थी बट बहुत बेहतरीन बन सकती है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेटेड, राइट? रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। सो ओलामिड सर प्लीज दोनों को दे दीजिए पार्टिसिपेट रिवॉर्ड फर्स्ट 11 नंबर सीट एंड 15 नंबर। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। বুঝিনি কখন আমি হয়েছি তোমার, আজ দেখি তুমি ছাড়া নেই কিছু আর। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। বুঝিনি কখন আমি হয়েছি তোমার, আজ দেখি তুমি ছাড়া নেই কিছু আর। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। ওই চোখে চোখ রেখে অপলোকে দেখে দেখে এ জীবন কেটে যেতে পারে। বলো না এমন করে, সুখে আমি যাব মরে, তোমারই বুকে বারে বারে। চোখ রেখে অপলক দেখে দেখে এ জীবন কেটে যেতে পারে। বলো না মন করে, সুখে আমি যাব মরে, তোমারই বুকে বারে বারে। বুঝিনি কখন আমি হয়েছি তোমার, আজ দেখি তুমি ছাড়া নেই কিছু আর। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। অন্তরে অন্তরে শত সাধনার পরে দুটি মন মিলে গেছে এসে। বুঝি না সাধনা আমি, এ জীবন হবে দামি, তোমাকে ভালোবেসে বেসে। তোরে অন্তরে শত সাধনার পরে দুটি মন মিলে গেছে এসে। বুঝি না সাধনা আমি, এ জীবন হবে দামি, তোমাকে ভালোবেসে বেসে। বুঝিনি কখন আমি হয়েছি তোমার, আজ দেখি তুমি ছাড়া নেই কিছু আর। কি জাদু করেছো বলো না, ঘরে আর থাকা যে হলো না। কি জাদু
ঘরে আর থাকা যে হলো না। ওকে, ডিয়ার আপনার টাইমিং এন্ড হয়ে গেছে। এবার অপর্ণা আপনি শুরু করুন। গুড লাক ডিয়ার। অ্যান্ড প্লিজ সময়ের একটু ধ্যান রাখবেন। ম্যাম আমার মাইক ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার ভয়েস ঠিক ভয়েস আছে? একদম ক্লিয়ার আছে। আপনি শুরু করুন। গুড লাক। ঠিক আছে। এই মধু যোচনায় এই মন শুধু চায় এসো না দুজনে আজ গল্প করি একটু আবেশে এই মনটা ভরি এই মধু যোচনায় এই মন শুধু চায় এসো না দুজনে আজ গল্প করি একটু আবেশে এই মনটা ভরি এই মধু যোচনায় এই মন শুধু চায় এসো না দুজনে আজ গল্প করি। গল্পটা বড় নয় কথা খুব অল্প তোমাকে আমি ভালোবেসেছি অন্তরে ফোটা ফুল নাম ভালোবাসা তোমাকে দিতে আমি এসেছি। গল্পটা বড় নয় কথা খুব অল্প তোমাকে আমি ভালোবেসেছি অন্তরে ফোটা ফুল নাম ভালোবাসা তোমাকে দিতে আমি এসেছি সুখের সোহাগে আমি যে মরি এই মধু যোছনায় এই মন শুধু চায় এসো না দুজনে আজ গল্প করি একটু আবেশে এই মনটা ভরি এই মধু যোছনায় এই মন শুধু চায় এসো না দুজনে আজ গল্প করি। আশেপাশে কেউ নাই জায়গাটা নির্জন এ বুকের মাঝে তুমি আসো না মিলনের এই ক্ষণ লাগে বড় মধুময় প্রেমেরই স্রোতে আজ ভাসনা আশেপাশে কেউ নাই জায়গাটা নির্জন এ বুকের মাঝে তুমি আসো না। सॉरी फॉर दिस म्यूट, आपका टाइम ओवर हो चुका है। हाँ,
पार्टिसिपेंट्स पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, टाइम देखना खुद को चाहिए यार, प्लीज करो टाइम को। ओके सो जजेस अगर आप रेडी है तो प्लीज एक बार ओके वाला इमोजी मुझे शो कर दें। ओके सो हमारे जजेस है रेडी। सो अपूर्णा के लिए ले लेता हूँ पहले वोट। सो उनको वोट करके जजेस मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। सो 1 2 एंड 3 वोट फॉर अपूर्णा। ओके एक वोट गया है, 2 वोट गए हैं। ओके कांग्रेचुलेशंस अपूर्णा। ओलामेट सर दोनों को प्लीज दे दीजिए पार्टिसिपेट रिवॉर्ड फर्स्ट, एंड इसके बाद हमारे ऑडियंस हो जाएगी तैयार। एंड हमारे टॉप सेकंड गिफ्टर में चल रही है रेस जेड एजेंसी एंड मिसी एजेंसी। थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोगों के बीच, प्लीज खुद को टॉप पे ले आइए ताकि आपको मिल सके हमारा टॉप गिफ्टर का रिवॉर्ड। ओलामेट सर 10 सॉरी 50 16 नंबर सीट एंड 20 नंबर सीट पार्टिसिपेट रिवॉर्ड फर्स्ट। মেসেজটাতে এই যে ঝাড়া বলে म्यूट कर लीजिए डियर। ओलामेट सर डियर वोटिंग इज ओवर। ऑडियंस वोटिंग खत्म हो चुकी है। ओके एंड प्लीज चार्म वैल्यू दे दीजिए सीट नंबर 20 को। चार्म वैल्यू सीट नंबर 20 अपूर्णा। एंड विक्ट्री रिवॉर्ड भी दे दीजिए अपूर्णा को क्योंकि उन्होंने जीता है तीनों जजेस के दिल। Congratulations, Aparna. कांग्रेचुलेशन। ओके सो ऑडियंस आप लोग जीते यार, अब है आपकी बारी। तो हम फटाफट से चलते हैं हमारी ऑडियंस की ओर, बट उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे टॉप गिफ्टर को जो हमारे सेकंड गिफ्टर है टॉप में। बट उससे पहले मैं बोल दूं हमारी ऑडियंस जो हमारे टॉप गिफ्टर में बने हुए हैं जेड एजेंसी एंड मिसी एजेंसी, आप लोगों के लिए थोड़ा सा है समय, हम तब तक कर रहे थे डाइस। अगर उसके बाद आप लोग में से कोई भी आता है टॉप 1 में, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 5000 का डिफरेंस है। सो आई होप सो कि आप में से कोई आज एक नया ऐसा हो जो हमारे साथ बने हमारे टॉप गिफ्टर्स में से एक। सो ऑडियंस आप लोग हो जाइए तैयार। सो हम जा रहे हैं ऊपर वाली सीट से मीन 6 to 10 पे सीट पे 2 सीटें रैंडम ऑन करने के लिए। सो गेट रेडी। सो प्रीतु आपने पकड़ी अपनी सीट। जी जी। ओके सो हम जा रहे हैं सीट्स ऑन करने। सो 3 2 एंड 1। ओके सो रहमान सॉरी आप नहीं आ सकते, यू आर इंडियन यूजर सॉरी। ओके सादिया एंड मीम Sadia आप लोग and प्लीज Mim. डाइस को रोल कर दीजिए। Okay, 6. Okay, Mim, आपने ऊपर। Okay, 5. Congratulations, Sadia. ओके ओला मेट सर 9 नंबर सीट पे दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड 1 एंड सेकंड दे दीजिए मीम को। तो गाइस बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, इट मींस एक डाइस नहीं होगी। हम जाएंगे टॉप गिफ्टर की तरफ। कांग्रेचुलेशन सादिया। ओके सो हमारे टॉप गिफ्टर जो सेकंड है वो है जेड एजेंसी। अगर नीचे है तो हाई कर दीजिए डियो। ओके वेलकम जेड एजेंसी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर अवर बीइंग अवर टॉप गिफ्टर्स। सो जेड एजेंसी आपकी कोई सिंगर है जिनका गाना आपको सुनना हो? আচ্ছা নিজম আছে নিজম आप टैग कर दीजिए प्लीज। निजुम जे अगर नीचे है तो एक बार हाई करो डियो। ओके निजुम आप ज्वाइन इन पे क्लिक करके प्लीज रिक्वेस्ट दे दीजिए। निजुम जे अगर नीचे है तो एक बार हाई कर दीजिए डियो।
निजुम जे, आप मुझे दिख नहीं रहे हो डियर कहीं पे भी। ओके ओके निजुम जे, जेड एजेंसी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। निजुम से आपके पास है 45 सेकेंड्स डियर। ऑल द बेस्ट। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? यस योर वॉइस इज क्लियर। ওকে ঠিক আছে। এই বুকেতে কেউ থাকে না, থাকো শুধু তুমি, খুব যতনে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখি আমি। এই বুকেতে কেউ থাকে না, থাকো শুধু তুমি, খুব যতনে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখি আমি। তুমি আমার সোনা পাখি, আদর সোহাগে রাখি, একলা করে চলে গেলে কেমনে বলো বাঁচি, একলা করে চলে গেলে কেমনে বলো বাঁচি। ओके वेरी नाइस डियर। ओके ओलामेट सर, जेड एजेंसी को प्लीज दे दीजिए उनका गिफ्ट रिवॉर्ड एंड 30 नंबर सीट पे दे दीजिए उनका टास्क रिवॉर्ड। उन्होंने क्या अपना टास्क। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर joining us. Okay, Olamid sir, with your permission, should we end this event? Okay, and okay. Thank you so much हमारी ऑडियंस, थैंक यू सो मच हमारे जजेस, थैंक यू सो मच हमारी ओलामेट टीम फॉर दिस वेरी ग्रेट इवेंट्स। सो हम मिलेंगे वापस से आपको एक बहुत प्यारे से इवेंट के साथ। तब तक आप लोग हो जाइए तैयार अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस के साथ। एंड वी होप सो नेक्स्ट टाइम हमारे जितने भी सिंगर्स होंगे वो सब प्रैक्टिस के साथ आएंगे और सभी को टाइम से पहले आना है। प्लीज़ ये चीज़ें क्लियर रखना कि आप लोगों को टाइम से पहले आना है। इट मीन्स आपको टाइम से पहले इसीलिए आना है ताकि आप हमारा पूरा इवेंट एंजॉय कर सकें। सो सभी पार्टिसिपेंट्स पहले आ जाइएगा, अदरवाइज नहीं आते हैं तो फिर वो हमारे साथ आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच डीए एजेंसी, थैंक यू सो मच एरिसा, थैंक यू। सो क्या बोलते हो, कूदे एक साथ? जी जी बिल्कुल। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच ओलामेट सर जी।